ambalo linaongea kuhusu light in darkness, ama mwangaza katikati ya giza. Sijui kama umewahi kukutana na giza, na wakati ambapo huwa naongea kuhusu giza, huwa nakumbuka giza moja ambalo limenenwa kwa Biblia, ambalo lilikuta wana wa Israeli, wana wa Misri, wakati ambapo Mungu alikuwa anakomboa wana wa Israeli. Biblia inasema kwamba lile giza lilikuwa ni giza ambalo ungeweza kulishika na mkono. Na kwa hivyo ninapoongea kuhusu mwangaza katikati ya giza, ni kama mwangaza huu. Maana Biblia huwa inasema ya kwamba wakati ambapo kulikuwa na giza kwa wana wa Misri, kwa wana wa Israeli kulikuwa na mwangaza. Ina maana ya kwamba kuna watu wanaweza wakawa kwa giza kwa sababu Mungu hayuko pamoja na wao, na wale ambao Mungu ako pamoja na wao wakawa wanatembea kwa mwangaza. Bwana Yesu asifiwe. Ati kuri andu ona muikaranetie, ona muihamo na muikaraga plot imwe, kuri andu mangikorwo magithiira nduma-ini, no aria mena Ngai makorwo magithiira utheri-ini. Mwathani Ngai arogocwo. Arenda kwaria uhoro wa utheri wa andu a Ngai muthenya wa umuthi, ni tondu Ngai ni atwaranaga na andu ake, na ni athiaga akimaragiria utheri o muthenya na uria ungi, na Ngai witu ndetikagira andu ake mathiire nduma-ini, ni tondu wa tha ciake iria akoragwo nacio iguru wa andu ake. Rĩĩtwa rĩake rĩrogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tu nisikie amina mzuri ambayo inatoka kwako katika jina la Yesu Kristo. Maana nataka hili neno likapate pahali ndani ya moyo wako, hili neno ukalifungulie moyo, maana najua vile hili neno litaingia katika moyo wako, hivyo ndivyo mwangaza ambao uko kwa hili neno utaingia katika maisha yako. Jina la Bwana liinuliwe. Haleluya. Mwathani agoshwa. Sema amina mzuri katika jina la Yesu Kristo. Uga amina njega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Tondũ nĩ ndĩrenda Ngai agwĩke wega, tondũ nĩ ndĩrenda Ngai akũrathime, tondũ nĩ ndĩrenda ũtheri ũke gwaku, nĩ ndĩrenda ũtheri ũkwarĩre, nĩ ndĩrenda ũtheri wa Ngai ũkũmũrĩkire. Wale watu wanatembea kwa mwangaza hawawezi kukwazwa na kitu chochote, maana mwangaza unawamulikia. Lakini wale ambao wanatembea kwa giza watakwazwa hata na kamawe kadogo, kwa sababu hawakaoni. Wanatembea kwa giza lile na limewafunga wasiweze kuona shida ambayo iko mbele zao. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuingie kwa neno ambalo tutalipata katika kitabu cha Esther mlango wa 5. Kama iko sawa, unaweza tu kuiacha hivyo iendelee, ili tupate kupelekana pia na wewe, tukae kwa gararo ni kiungo kia muthenya wa umuthi. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Esther mũrango wa 5 ũkĩrĩkĩrĩria na mũrango wa 6 ũkĩambia, hau nĩho tũrathiĩ kũigua kiugo kĩa Ngai muthenya wa umuthi. Rĩĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Nĩ tondũ Ngai nĩ akwendete, na nĩ tondũ Ngai ena mũbango mwega igũrũ rĩa mũtũrĩre waku. Huyu Mungu ambaye tunaongea habari zake ako na mpango mwema juu ya maisha yako. Anakuwaza mambo mema, kile tu anatazama ni njia zako. Kama njia zako zinampendeza, kama kuna matendo ambayo inavuta Mungu. Kuna wakati tuliongea kuhusu matendo, kuna wakati tuliongea kuhusu vile ambavyo tunaishi huko na watu wengine. Kwina shiko wikaga shikituma Ngai agucĩrĩrio gwaku, shikituma Ngai agucĩrĩrio gwa thĩinĩ wa family yaku, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Nataka tuangalie mtu mmoja katika neno hili ambaye tunamjua sana, lakini leo tutamwangalia na njia nyingine, ama tutamwangalia na passion nyingine. Huyu mtu ambaye alikuwa anaitwa Mordekai. Bwana Yesu asifiwe. Ibuthe nĩ twanaria ũhoro wĩgiĩ Mordekai, no mũthĩ ndĩrenda twarie ũhoro wake na njĩra ya mwanya mũno, na njĩra ya kũrehe ũtheri thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. Mordekai hadi mundu waikaraga kĩhingo-inĩ kĩa mũthamaki, lakini kuna kitu moja alifanya, halafu kile kitu ama lile jambo alifanya likakaa kama litasahaulika, likakaa kama halikuonekana kana kwamba ni la maana. Yani nilipokuwa nikisoma neno hili, mimi nilikuwa
ninapata nguvu zaidi, maana lilikuwa linanipatia nguvu ya kuniambia ya kwamba pastor, hata ukifanya jambo saa hizi na likose kulipiwa kwa wakati huo na ukose kupata matunda yake kwa wakati huo, bora likuwe ni jambo bora umefanya. Usikate tamaa, usione kama Mungu hakuliona. Mwathani arogocwo. Ndikana githweri giki ni kiarituha muno, no he kaundu ndirenda kwaria nawe ati Mordecai gwika undu ekite na gakihana kai kariganire. Mwathani arogocwo. Na gakihana kai gatakarikire, na gakihana kai gutari andu makonire, no umane atiriri kaundu kau ekire Mordecai thiini wa maitho ma Ngai nikonekire na gakiandikika ritwa ria Ngai rogocwo. Nikonekire na Ngai akimenya kwi mundu weka kaundu wetagwo Mordecai, kwi mundu weka kaundu onokorwo ndanarihwo muthenya ucio eka kaundu gake nikandikwo rekodi-ini ya Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa katika ama nilipokuwa nasoma neno hili nilikuwa najiuliza, Pastor Samuel Kirofi, kuna mambo unafanyanga inaandikika katika kumbukumbu la Bwana, ama yenye yote nafanyanga ili nilipwe wakati huo, na nikikosa malipo ya wakati huo ninaenda nikinungunika, ninaenda nikisema mundu ucio ndanathika wega, andu acio matinathika wega, na niguo ngwirutanĩirie, na niguo ndamateithia, na niguo ndamonia wendo, andu acio matinandĩha. Lakini nilipokuwa nasoma neno hili nilikuwa linanihimiza ya kwamba utende jambo jema usipotaka kulipwa na mwanadamu, ukitaka kulipwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na unajua ukilipwa na Mungu, Mungu hata kulipa wakati ambapo wewe unataka. Yani marehemu yake makoragwo very exciting, makoragwo mugaru muno na wendi wa Ngai na mwana wendi wa mundu, tondu we Ngai okaga kuriha mundu hindi iria ona mundu ucio ararihwo aterĩgĩrĩire. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo umeondoa mawazo, wakati ambapo hata haufikiri kuhusu ya kwamba Mungu anaweza kukukumbuka, wakati hata ukumbuki kuna kitu ulikuwa umefanya, ni wakati ambapo Mungu huwa anakuja. Lakini wakati ambapo umemngojea sana, wakati ambapo unatarajia ati ndio wakati mzuri wake kukuja, inawezekana asikuje. Bwana Yesu asifiwe. Mordecai alisaidia mfalme ambaye alikuwa anaitwa Ahasuerusu. Nataka nikuhadithie hapa, maana hatutasoma hapa, tutaanzia kitabu cha Esther mlango wa 5, tusome mstari wa 14, halafu turuke mlango wa 16, tusome mistari kadhaa. Lakini kabla ya kufika hapo nikuambie ya kwamba Mordecai kuna jambo alikuwa amefanya akasaidia mfalme sana. Bwana Yesu asifiwe. Aikaraga kĩhingo-inĩ kĩa mũthamaki, na koguo arĩ o mũndũ wa thĩ, tarĩ mũndũ wamenyekanĩte mũno. Koguo ũndũ ekire ũgĩteithia mũthamaki thĩinĩ wa mũtũrĩre wake mũno, na mũthamaki ona teithio nĩ mũndũ wetagwo Mordecai. Gũtirĩ ũndũ amwĩkire. Mwathani arogocwo. Gũtirĩ kĩndũ amũrĩhire. One mũthamaki onete ũrĩa teithio. Gũtirĩ ũndũ augire atĩrĩrĩ. Sasa unaweza kufuata hii video kidogo. Gũtirĩ ũndũ amwĩkire atĩrĩrĩ kana kiuga atĩrĩrĩ, nĩ ũndũ wa mũthamaki, nĩ ũndũ wa ndungata ĩno ya ndeithiarĩ, rĩu no nyende kuona nona. Lakini nilipokuwa naangalia hili neno kwa undani na katika Roho Mtakatifu wa Bwana, nilikuwa ninaona jambo moja. Mungu ndiye alifanya mfalme Ahasuerusu akose kulipa Mordecai wakati ambapo Mordecai alimsaidia, kwa sababu Mungu alijua wakati ambao ulikuwa unafaa wa Mordecai kulipwa ulikuwa sio huo, bali ulikuwa ni wakati mwingine ulikuwa unakuja. Mwathani arogocwo. Tikana nituranyitana. Ngai agĩtũma mũthamaki ona teithĩtio nĩ Mordecai age mũrigo wa gwĩka Mordecai wega. Mwathani arogocwo. Na agĩthiĩ na mbere na mũtũrĩre wake kama ũtarĩ ũndũ ekĩtwo. No ndituĩria ũhoro ũyũ thĩinĩ wa kĩroho, ndĩrona atĩ nĩ Ngai watũmire mũthamaki age kũririkana Mordecai mũthenya ũcio, nĩ tondũ kwĩ mũthenya ũngĩ warĩ mwega mũno makĩria wetereire Mordecai akaririkana ũguo. Bwana Yesu asifiwe. Kwĩna mũthenya Ngai aigagĩra mũndũ mwega makĩria wa kũririkanwo gũkĩra ũrĩa ithuĩ tũrona tarĩ guo mwega wa kũririkanwo. Bwana Yesu asifiwe.
Mordekai odoriekete wali odoketo mire ginya tuo minister thini wa thirikari ya Ahasuerusu, wali odoketo mire ginya tuo munene wa Botusheba, wali odoketo mire ginya heyo kirathi kinene muno. No Ngai akiaga agituma Mordekai muthamaki agikuririkana Mordekai kahinda-ini kau, tondu ni amenyaga kwi muthenya ungi mwega ugwetereire gukira uyu. Bwana Yesu asifiwe. Mordekai alikuwa amefichuria mfalme siri ya watu wawili. Mmoja wao alikuwa anaitwa Hamedatha, I think Hamedatha, na mwingine, watu wawili ambao walikuwa wanafanya kazi katika nyumba ya mfalme. Walikuwa wamepangia mfalme chama ya kumuua, ya kumwangamiza. Bwana Yesu asifiwe. Palikilia atiadua ya Hamedatha, sijui kama nitapata neno hilo nikusomee uone vile ambavyo Mordekai aliweza kusaidia mfalme kutokana na watu hawa wawili ambao walikuwa wanataka kumuua. Bwana Yesu asifiwe. Siruhusu kimbie na mimi katika kitabu cha Esther. Kitabu cha Esther. Tusome mstari wa ngapi? Tusome mstari wa nataka kukuangalia habari hizi za Hamedatha ambazo mfalme alikuja kufichuliwa siri. Mlango wa 4, kitabu cha Esther mlango wa 4. Na ninashukuru Mungu sana kwa wale ambao wako na Biblia zao, maana wataweza kubarikiwa sana. Biblia inasema kwamba basi Mordekai alipojua mambo yote yaliyofanyika, alizirarua nguo zake, akajivika gunia pamoja na majivu, akatoka. Bwana Yesu asifiwe. Akajua vile ambavyo wamepangiwa. Hapa ni wakati ambapo wanapangiwa kuangamizwa na Hamani. Wanapangiwa yeye na Wayahudi wenzake ya kwamba Hamani amepanga kuwaua. Hapo ndipo mlango huo wa 4 unaanza na kusema alipojua hizo habari akararua mavazi. Yaani alikuwa anajua siri nyingi sana za vile ambavyo anafaa kuliata wakati mambo yamefanyika, kwa sababu Hamani anapanga chama akuje aangamize Mordekai na angamize Wayahudi. Na hapo ndipo unakuta mstari huo wa kwanza unasema ya kwamba alipojua siri hiyo akaweza kuingia katika kujifunga na kularua mavazi. Nataka tuangalie wakati ambapo alifichuria mfalme siri. Biblia aguririe muthamaki Daudi na kimwira hea dueri umwe wao witagwo Hamedatha aria maragubangira chama ya gukuraga. Ujue hawa watu wawili walikuwa wanafanya kazi ndani ya nyumba ya mfalme, na kwa hivyo wao wakipanga kuangamiza mfalme ingekuwa ni rahisi sana, maana wako na yeye kwa palace kila dakika, wako na yeye hapo kila wakati. Kwa hivyo jamaa zao za kumuua zingefanikiwa. Ule mafakagira muthamaki nikukia hanikire no mandiko magai maugaga ni tondu wa Ngai kwenda muthamaki uyu agituma mundu uyu wetagwo Mordekai aigue uria maugaga. Mwathani agocwo. Kuna wakati tuliongea neno hapa lilikuwa linasema ya kwamba kuna watu ambao wanakupangia, lakini kuna mtu Mungu atatuma yeye aende asikie akuje akuambie. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu hata kuficha wewe siri, kwa sababu wewe ni mtoto wake. Haleluya. Tukakumbuka wakati ambapo Paulo alikuwa anapangiwa chama na Mafarisayo na wale wazee ambao walitaka kumuua. Biblia inasema kwamba walipopanga ya kwamba watamuua kijana wa sister yake, akaenda akasikia vile vyote wamepanga, akakimbia akamwambia Paulo. Sasa naye Mordekai akiwa katika kazi yake ya marango kwa mfalme, akigwa ndo mafaga
kuraga muthamaki na maandiko make maugaga agethi akira muthamaki andosho uria mamufangire no muthamaki ndaigana gwika Mordekai undu ijapokuwa walifanya upelelezi. Biblia huwa inasema ya kwamba walifanya upelelezi na wakajua ya kwamba ni ukweli hivyo ambavyo Mordekai alikuwa anasema. Kuna watu walikuwa wanapanga kuua mfalme na metho tulia magekora neguo makinyita andu acio mapangite uguo na makimoraga, na hata kama walifanya hivyo Mordekai acokirio kihingo-ini wira wake wako wakorangira mathani ya goco ona teithĩtie mũthamaki na ndakwĩra ũndũ ũcio kĩte nĩ wabatiĩ kũmũhĩtia gĩtĩo kĩnene mũno kwĩ mũthamaki na kũmũhĩtia wĩra mũnene mũno kwĩ mũthamaki, no tondũ ihinda rĩa Ngai rĩtiarĩ rĩu acokirio harĩa arĩ akĩambĩrĩria gũikara ta mũndũ ũtekĩte ũndũ. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine ukiona maisha yako ni ya kawaida, yanaendelea kawaida na vile umetafuta Mungu, hata kushikwa na wasiwasi. Bwana Yesu asifiwe. Hata kuona kana kwamba Mungu hakukusikia, hata kuona kana kwamba Mungu hayuko pamoja na wewe. Mungu yuko pamoja na wewe, ni vile anajua wakati wako ambao unafaa zaidi sio huu, ni mwingine ambao unakungojea. Kama halika 14, wacha tusome mstari wa 14 mlango wa 5 chapter 5 and verse 14 in the book of Esther. Basi Zereshi mkewe akamwambia na rafiki zake wote, na ufanyizwe mti wa mikono 50 urefu wake, na kesho asubuhi useme na mfalme ili Mordekai atundikwe juu yake, ndipo utakapoingia kwa kicheko pamoja na mfalme karamuni. Basi neno hilo likampendeza Hamani, akaufanyiza ule mti. Bwana Yesu asifiwe. Hamani ameenda akapata mashauri kwa bibi yake ambaye Biblia imemchagua kama Zereshi. Baada ya Hamani kurudi nyumbani na kuambia mkewe ya kwamba Mordekai amekataa kumuinamia. Kumbuka Hamani alikuwa ameinuliwa na mfalme sana. Nyambara lecho nyabetia kabara liyo ni mũthamaki muno na gatogilio muno ni mũthamaki. Undu nginya wakinyite mũthamaki akauga ati Hamani ainamagĩrĩrwo ni andu othe thĩinĩ wa bũrũri ũcio mathani arogoco. No Mordekai akirega kumuinamirira. No Mordekai akiuga ndingĩkũinamĩrĩra tondũ wewe wĩ thũ ya Ayahudi. Bwana Yesu asifiwe. Na ndipo unakuta ya kwamba wa siku hiyo Hamani alipokuwa anaingia kwa malango, watu wote wakamuinamia, lakini Mordekai akakataa kumuinamia. Hilo jambo likamsumbua, hilo jambo likamkosesha amani. Akawa ni mtu ambaye anakaa kama mtu mwenye hasira, na ndiposa anapofika nyumbani anakuta mke wake akiwa ni mtu ambaye hana amani. Mutumia wake Zeresha kama ulianeke nekikirago dhukurana niguo muthamaki kwa baraleti nekikirago denena niguo muthamaki agotete na nikunaga inakauga terere mutumia wake akemwira no Mordekai uragothenia kaune kaundo kanini. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema mstari huo tumesoma ya kwamba Zereshi pamoja na marafiki zake wakamwambia Hamani ya kwamba atengenezeshe mti wa kumsulubisha Mordekai. Mwathani arogoco. Haha ndio ndĩrenda tũnyitane nawe mũthenya wa ũmũthĩ, tondũ nĩho Ngai arĩ, tondũ nĩho Ngai arenda gũkwarĩria, tondũ nĩho Ngai arenda gũtwara ndũmĩrĩri yake thĩinĩ waku. Atĩ Hamani agĩthondekithia agĩthikĩrĩria na wambe wandaraini haha ti meciria ma Hamani mamwĩra athondekithie mũtĩ, nĩ meciria ma mũtumia wake na arata ake. Mwathani arogoco. Na juzi kuna wakati tuliulizana hapa, ni nani huwa anakushauri? Ni nani huwa anakupa ushauri? Maana anaweza kufanya uishi ama anaweza kufanya uangamie. Tukaangalia mpaka wakati wa mfalme ambaye alikuwa anaitwa Ahabu. Ahabu pia anafanana na Hamani. Wakati ambapo alienda kwa Naboth akakataa na shamba la mizabibu, akamwambia hatuwezi kuuza ama siwezi kuuza shamba hili, maana ni urithi wa baba yangu. Ndikidia mũgũnda ũyũ nĩ tondũ nĩ wa Ngai. Na mũthamaki Ahabu akĩiganĩra onokorwo nĩ inũkire atukĩte gĩthithi
nginya mutumia wake Jezebeli akimuria niki watukagethithio guo we ndari na thina neiganirire no riria mutumia wake amenyire thina akimwira mundu ucio regire gukuhe mugunda ndagamuthenie ringi riu ninie guoya mugunda ucio ninie gukuhe. Mwathani arogocio handu hahinge mataro macio akakubalisha mke wake aende akauwe na Bothu, na hapo ndipo ufalme wake ulikuja kuishia. Sasa tunakutana na mtu mwingine hapa ambaye anaitwa Hamani. Hamani amefika nyumbani, Mordekai amekataa kumuinamia, amekuta mke wake Zereshi wakiwa na marafiki zake, amekuwa ni mtu ambaye amekutana uso. Mke wake amemwambia enda utengenezeshe mti wenye upana fulani, na kesho yake uende kwa mfalme umwambie Mordekai asulubishwe kwa ile mti. Mwadhani ya kulia karatiko kamwelekea ukauga sikiza. Basi Zereshi mkewe akamwambia pamoja na rafiki zake wote, na ufanyizwe mti wa mikono 50 urefu wake, na kesho asubuhi useme na mfalme ili Mordekai atundikwe juu yake, ndipo utakapoingia kwa kicheko pamoja na mfalme karamuni. Basi neno hilo likampendeza Hamani, akaufanyiza ule mti. Mwathani agocwo uguo ni kuonania muti uyu wa gucuria Mordekai wathondekirwo no tuku nigetha rucini uguo arerwo ni atarani yake athie kwi muthamaki aheo rutha rwa gucurithia Mordekai nigetha akenerere mutumia wake aramwira atiriri na ili uingie kwa kicheko katika karamu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mashauri mengine hata sisi kama Wakristiano tunafaa kuangalia sana ni mashauri aina gani tunapokea kutoka kwa marafiki zetu. Maana mashauri mengine yanaweza kuonekana ni mazuri, lakini ndani yake yamefichwa kifo. Kama Hamani angalijua masharti ya mke wake yanampelekea kwa kifo, hangeyafuata. Bwana Yesu asifiwe. Kama Nabothi angejua mashauri ya Jezebeli yanampelekea kwa kifo, hangeyafuata, kwa sababu yalionekana, Biblia inasema kwamba yalionekana ni mashauri mazuri, lakini sio wewe umefikiria, ni kuambiwa umeambiwa. Mwathani arogocio maundu mothe makwirwo ukabaga gutwiria Ngai muno utanameka tondu no makorwo mahindanitio wa mucukani thiini wamo magutwariririe muthiro-ini magutwariririe uru-ini no undu wothe umanite na Ngai atumaga we witwire matua onoteritwo. Bwana Yesu asifiwe. Undu wothe wina Ngai ufataraga kwirwo ati uraregire gwika uniki kaundu kau gakurage uraregire gwika uniki menyaga Ngai arakuhererie meciria macio makwaga gwika uniki tondu ni aramenyaga ni magiku. Mwathani arogocio tondu ni aramenyaga ni meciria mauru riu tondu tho yaku no irenda gutwarana nawe igathie kaikira thiini wa mundu uria wendete muno na ni korona iraingira thiini wa mutumia uyu uretwo Zereshi na kwa hapi kaikira kwa mutumia uretwo Jezebeli nigetha ihenererie muthuri uyu na niekurikanitie na rugano ruria na kona thamiri yake iramwira orage Mordekai. Bwana Yesu asifiwe. No kuoka thamiri ya mundu ungi iria tari na Ngai ya gutwaririria thina-ini. Mwathani arotuteithia. Ninasema ya kwamba Mordekai ama Hamani akapendezwa na mashauri ya mke wake, akasahau ya kwamba mashauri ya mke wake sio mashauri ya Mungu. Haleluya. Kuna ushauri mwingine ukishauriwa na mwanadamu, hebu muulize huu ushauri ni wako ama ni wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Kabla ya kufanya penye anakuambia muulize ni Mungu ama ni wewe. Kama ni wewe sitafanya, kama ni Mungu nitafanya. Bwana Yesu asifiwe. Tondu ihindanagia thiini wa andu aria twendete magoka magakwira uraregire gwika unike, uraregire guthii unike, uraregire kugera haria niki, na mataro macio we tondu Ngai ndarenda gukorwo namo nikio arakumite. Mwathani arokumu Ngai agite gukuonia gatuka kau kena hau kendagio ndawa nigetha we ndugakamenye tondu ndarenda guthii. Mwathani agocwo no wathie kwi mundu ungi ukwendete gutaramenya hau ng'ania
togo maitho aratwira ni arari kugura dawa ile ko turamenya hangania na kirakwendesha kukonia na idara imwe kai aragite gukuhe idea yo tondu ndaregetwo thio mwathani akumio tondu konia arendete athio ni maitho maku akirahingurite ti ma ucio ngi. Haleluya. Kaino kuikule maitho wone gethima si anafungua Hagari macho, anaona kisima wakati alikuwa ameweka mtoto kando akufe, anamfungua macho anaona kisima. Si ya kwamba kisima kililetwa na Mungu hapo, kisima kilikuwa hapo, ni macho ya Hagari ilikuwa imefungika. Haleluya. Nadhani alawashi mtumio yeye wetu Zeresi akiletia muthuri wake akimwira thonda kidia mutumia na mikono 50 ndiciria mikono ni fiti 50 uraihu uthonde kidia wacoka gwakia rũcinĩ ũthiĩ kwĩ mũthamaki ũmũhoe rũtha ũmwĩre mahĩtia ma mũndũ ũyũ nginya acurithio mũtĩ-inĩ ũrĩa igũrũ, na nĩgetha tondũ nĩ gũthondeketwo iruga kwa mũthamaki ũgĩthiĩ kũingĩra iruga-inĩ rĩu ũingĩre ũrĩ mũndũ mũkenu mwathani agogocwo. Yani angalia hata mashauri mengine tu angalia kama yako na Mungu. Yani uingie kwa karamu ukiwa umefurahi wakati mwingine amekufa. Bwana Yesu asifiwe. Ito ndugu ni mtumio arakira Hamani atiwale kyo shuri ya Mordekai de atigera ni ashuri yale rĩu ũgĩthiĩ iruga rĩa mũthamaki ũgũthiĩ wĩ mũndũ mũkenu ũgũthiĩ wĩ mũndũ ũratheka tondũ ũrĩa ũragũthumbũraga nĩ akuĩte. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mashauri hata wewe unaangalia, yani niende kwa karamu wakati nimeua ati nikiwa na furaha, wakati wengine wanahuzunika ati na mimi niende nikishangilia kana kwamba nimeshinda. Hapo ndipo Hamani angejua haya mashauri hayajatokana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tondũ wendo ũngĩthiĩ gũtheka hĩndĩ ĩrĩa watiga woragana, ũngĩthiĩ gũkũngũĩra hĩndĩ ĩrĩa watiga wakinyia mũndũ ũrĩa ũngĩ mũtĩ igũrũ, Mwathani Ngai arotũteithia. Na ndakwĩra mũthenya wa ũmũthĩ meciria marĩa matarĩ maku meciria marĩa matarĩ maku Ngai ndakũheaga, na meciria maku Ngai ndakũheaga neighbor. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama hapo tumeelewana. Meciria marĩa me maku Ngai nĩoĩ nĩ maku na nĩakũrehagĩra. Koguo ndamaneaga mũndũ ũcio ũngĩ atĩ nĩgetha akwĩre ũngĩkire. Bwana Yesu asifiwe. Ũguo arakwĩra ũngĩkire rĩwe Ngai nĩakĩkwĩrire nĩ ũngĩkire ona ũtoretie mũtumia waku. Haleluya. Hata kabla ya Zeresi kuambia Hamani kama hiyo ndio ilikuwa njia ya Mungu, Mungu angeambia Hamani enda usulubishe Mordekai, lakini maana haikuwa njia ya Mungu, ndio sababu hakuwa amefunua Hamani macho aone ya kwamba anaweza kusulubisha Mordekai. Bwana Yesu asifiwe. Mawazo mengine tunapokea kwa watu ambao tunapenda, lazima tuyapeleleze mbele ya Bwana, lazima tuyaangalie kwa kiroho kama yametokana na Mungu, kama ni mapenzi ya Bwana, kwa sababu yanaweza kutuangamiza, yanaweza kutupeleka katika shimo, yanaweza kutuletea maafa. Tunaweza kuonekana kama tunafurahia, lakini baadaye mauti inatungojea pale mbele. Hauwezi ukaingia kwa karamu usherehekee wakati umeacha umefanya jambo baya. Lazima huo ubaya utakufuata. Jina la Bwana liinuliwe. Ugami na njema. Hini walidwa ya Yesu. Kalikeria. Niguone magegania make. Na nikioko kuhigiria tokana umekuwa gani. Mundu angĩgakwĩra ume kwa Ngai, mwĩre gũkũ ndohereirwo na mĩkanda na ndikauma thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mundu angĩgakwĩra ũtige gwĩka ũguo wĩkaga kĩgongona-inĩ, mwĩre we no ũkorirwo ũratũmirwo nĩ arogi arĩa mendaga kũndoga ũndute kĩgongona-inĩ nĩgetha makatũragĩre na kũu, tondũ kwa Ngai nokuo kwega. Mwathani arogocwo. Angalia mlango wa 6. Tusome na wewe tumemaliza mstari wa 14. Mstari wa 14 ndio unamaliza mlango wa 5. Mstari wa 10 ndio unamaliza mlango wa 14 ndio unamaliza mlango wa 10 na mlango wa 5. Unasema ukimalizia hapa ya kwamba basi neno hilo likampendeza Hamani akaufanyiza ule mti ati mataro maya mamutumia wa Hamani makimukenia muno agĩthondekithia mũtĩ na tuona tondũ kwarĩire tokorwo mũtĩ ũyũ warairio gĩthondekwo nĩgetha rũcinĩ mathiĩ kwĩ mũthamaki aheo
udharo wa kunyita Mordekai hadi ya moshu uibie mathaa mawo thie sherehe magekina hadi akenete kulikana na mataro mazereshi. Bwana Yesu asifiwe. Sikiza mstari wa kwanza mlango wa 6. Usiku ule mfalme hakupata usingizi, akaamuru aletewe kitabu cha maandiko ya taarifa, nayo yakasomwa mbele ya mfalme. Msikiza mstari wa 2. Ikaonekana kuwa imeandikwa ya kwamba Mordekai aliwachokea Bigthana na Tereshi, wasimamizi wawili wa mfalme, katika hao waliolinda mlango, waliotaka kumtia mikono mfalme Ahasuero. Mfalme akasema, je, ni heshima gani au jaha gani Mordekai aliyofanyiziwa kwa ajili ya hayo? Watumwa wa mfalme waliomhudumu wakamwambia, hakuna aliyofanyizwa. Bwana Yesu asifiwe. Atemutirio dwekiwo hotire kindu arihiwo onokoro ni ahituririe muthamaki bibiri na akimwira Hamadaba wena marenda kumuraga. Maandiko mauga ati muthamaki akiuria mundu ucio wahonokirie mundu ucio wagiririe njuragwo ekirwo atia, ni gitio kilikuwa heirwo. Sikiza neno la Bwana. Biblia imesema mstari huo wa kwanza ya kwamba usiku huo ambao Hamani alikuwa anatengenezesha mti, ambao Hamani alikuwa anapanga ya kwamba kesho namalizana na Mordekai, ya kwamba kesho Mordekai atakuwa juu ya mti, the same night utukosha mfalme akakoseshwa usingizi na Bwana Mungu akafanya mfalme asimame. Nilikuwa nimekuambia Mungu ndiye alifanya mfalme akose kulipa Mordekai na pale mwanzo, maana alijua kuna wakati unaofaa wa Mordekai kulipwa. Biblia inasema the same night kayage tuma muthamaki agetoro wenorioke. Angalia vile Bwana ni wa maajabu. Upande ule mwingine mkewe Hamani anamwambia, enda utengenezeshe mti, asubuhi Mordekai asulubiwe. Na upande ule mwingine Mungu amekosesha ufalme usingizi, ameanza kuitisha kitabu cha rekodi, nileteeni kitabu cha maandishi. Anaanza kufungua kurasa moja kwa ingine, ataanza kufungua. Haleluya, haleluya. Akirikore ifuku adikunagainogaterere agekinya haria hadeketo uhonoria honokirio ni Mordekai utukoshare yokamakire kainegorako magetoro netapogaiyana menyaterere mwenoria ugetikwega oh my God. Haleluya. Kusikia mina kubwa, nataka kusikia amina iko na uhai katika jina la Yesu Kristo. Hata ikimaliza beti liambia shetani tulikuwa tumejipanga. Ambia shetani sisi ni watu wa kujipanga katika jina la Yesu. Ila shetani vile tuliandwa kuifaga netumenya gore arehaga magerio makoma na ni muhote thini wa rĩtwa rĩa Yesu. Sema tu amina mzuri katika jina la Yesu. Kama alikaukabe mlango wa 6. Usiku ule mfalme hakupata usingizi, akaamuru aletewe kitabu cha maandiko ya taarifa, nayo yakasomwa mbele zake mfalme. Ikaonekana kuwa imeandikwa ya kwamba Mordekai aliwachokea Bigthana na Tereshi, wasimamizi wawili wa mfalme, kati ya hao waliolinda mlango, waliotaka kumtia mikono mfalme Ahasuero. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna kitu kinanipendeza na neno hili la siku ya leo, ni kwamba wakati ambapo Hamani anapanga kuchoga mtu wa mikono 50, the same night kayaragi Mordekai toro negede difu kulia terikano negede difu kulia
wa maoto ahigoye pejine yake. Inawezekana ni kwa sababu ni Mungu alikuwa anamwelekeza. Yawezekana hata kuna kurasa aliruka ili afike ukurasa uliokuwa na Mordekai, na Biblia inasema alipofika ukurasa uliokuwa na taarifa ama habari za Mordekai, macho yake yakakwama pale, macho yake yakasimama pale. Hakufungua mbele, hakufungua nyuma, akakwama pale, maana alikuwa anaongozwa na Bwana. This is the great time to remember Mordekai. Huu ndio wakati wa ajabu wa kukumbuka Mordekai. Nataka mnyane na wewe mchana wa leo. Kuna wakati wa kukumbukwa na Bwana, kuna wakati wa Mungu kukukumbuka. Haijalishi ni miaka ngapi, haijalishi ni muda gani, lakini kuna kukukumbuka. Kwena ndo hakika Mordekai. Oh my God, kuna mahali Mungu anaandika, usiende kama kwamba ni bure. Kuna rekodi mbele za uso wa Bwana, na kuna wakati utafika rekodi itaanza kufunguliwa, rekodi itaanza kusomwa, na Mungu atafika bahari aulize, na huyu mtoto wangu kwa sababu ya hili tendo jema alifanya, alipatiwa heshima gani? Alilipwa na nini? Alisahaulika kwa nini? Sasa ni wakati wake kukumbukwa. Oh my God, oh my Father. Mordekai alikuwa amelala, hakuwa anajua ni nini kinaendelea. Babikereria Gai Mordekai taramenya tere kwa hama nyimbo telego todekora dekora. Mordekai taramenya tere kwa muthamaki fukunye koguo liraguorio weakomete maudukari na oru etereire gukecoke kihingo-ine atinga bena wira wa kuragira. Oh my God. Lakini kuna mambo inafanyika usiku, kuna kazi inafanyika usiku kwa sababu ya Mungu kupenda huyu mtumishi, kwa sababu Mungu alijua kitu moja usichana wa leo. Wewe Hamani unapanga kuangamiza Mordekai, na mimi Mungu ninapanga kuinua Mordekai. Angalia tofauti ya wale watu wanakupangia mabaya, wao wanapanga mabaya, lakini upande huu mwingine Mungu anapanga mazuri yako. Kile kiko ni kwamba magegofakira ule kaitakereka mone wegore aragofakira hili wale kwa Yesu. Baranya rogoshi padokoro Hamani namenyiria ati muthamaki arafakira Mordekai wega takabade kidiria moteshi. Baranya rogoshi no leo niahithirio ni Ngai. Kwina maundu thesha kushikwo ihone Ngai okinyariria magekeka kwa Yesu. Kuna siri zitawekwa na Bwana. Kuna mambo maadui wako watafichwa, hawatajua vile yanapikwa huko ndani, hawatajua vile inatengenezwa. Wachana na wao, waendelee kutengeneza mti wa kukusulubisha, lakini ukweli ni kwamba kuna baraka ambazo naye Bwana anaandaa. Hey! My God. Ndio makakione Hamani ukaga kumakioneka ule oragithia muthamaki toro kinyagete ibuku ya kiririkano mathanika ya rogoco na hane oturanagia nawe ukienda gwika wega urihwo muthi kana ukarihwo rucio nikamwira reke karihwo rucio nikamwira na mutikandire mathani ya rogoco ni mutingihota kundiha ona mungigora guko na maihureta mutingihota kundiha ni reke karihwo rucio reke itigirwo. Bwana wakumi, wacheni matendo yangu yaandikwe kwa kumbukumbu la Bwana katika jina la Yesu, kwa sababu kuna wakati uliopora wa kukumbukwa na Bwana, na huo wakati wa kukumbukwa na Bwana utakuwa ndio wa maana zaidi kuliko sasa. Haleluya. Daisha wikenda kole huo atinigetha kina gikari kinene no ikipigwo Ngai akienda thia yake huo nigetha ihinda riria riagiriire riakinya ibuku rikahingũrio rĩoria terere. My God. Mundu uyu ekirwo atia? Mundu uyu arihigwo naki? Bwana Yesu asifiwe. No kile kirangenia nĩ hĩndĩ na ibuku rĩrahingũrwo na kimwe kinayo kana thũ yaku mwena ũrĩa ũngĩrathondekithia mũthĩ
kunigoshonoka kunigoshonoka kunikani penye wale tualia Yesu. Upande wao wanapanga mabaya, upande huu mwingine Mungu anapanga mazuri, kwa sababu hawajui Mungu anajua chenye wanafanya. Na Mungu anasema hizo chama ninapangia mtoto wangu hazitamfikia, nitakuja kumuokoa. Kuna mtu anaokolewa na Bwana leo, kuna mtu anapiganiwa na Bwana, kwa sababu Mungu anajua yale matendo yote yametenda mazuri, yameandikwa bahari, yamenakiliwa bahari. Naudumalia mote wane kamega kana nikiwa kona imekiatai kana niweka wega kulia kwa mwikana nagia nao kana niweka wega kwa familia yanyu na kutile modo wali organize na kutile modo wako appreciate. Nimekuja kukuambia kuna mahali ilinakiliwa, kuna bahari itakutetea. Bwana Yesu asifiwe. Kuna hadodosho adekiwo, kuna hadodosho la kualelia penye wale tualia Yesu. Tukana noge ona tukana dodoreka kile kinanipendeza na Mordekai. Mordekai alikuwa tu anaishi maisha ya kawaida. Hata baada ya kuapia mfalme, kuna watu wanataka kukuua, na mfalme akafanya upelelezi, akajua ni ukweli, kulikuwa na chama ya niuawe. Hakuna kitu Mordekai anaenda kuapia mfalme na ugamaki kaekake jiwa dikuisi sigeto siyama ilo madhani ya kumia kaibu tekelekedo nilona. Hakuna pahali naona Mordekai akienda kudaisha mfalme. Yeye anarudi katika kazi yake na hakuna mshahara anaongezea. Bwana Yesu asifiwe. Na kenda lina dina udoge tena kaganage kila atogwe bigeka na noga iwamwe kilete goroyo yakoma ni atekena mbere mundu tondu hama ni kwa hizo kitu wao ginya ni muthamaki nondo wagetekeria kana position iria ahetwo atena magirirwo ni andu othe. Na tondu Mordekai arutaga wira kihingo-ini ta hangitine ya kanitha atiriwo Hamani akeingira etagirira kuona Hamani akimwinamira, wengine wote wanainama. Hamani akiingia pana ngoja Mordekai amwinamie, wengine wote wakiinama. Mordekai alikuwa na anabaki hivi no ni kai unatuma ngoreno yume nigetha alilikanwo. Yani tu Mungu anaweza kufanya mambo makubwa ili wewe uweze kukumbukwa katika jina la Yesu. Haleluya. Biblia imetuambia kwamba ya kwamba usiku huo, the same night, mfalme akaitisha kitabu. Angalia vile anauliza, je, ni heshima gani au jaha gani Mordekai alifanyiziwa kwa ajili ya hayo? Katika ile raduka tashakilonga, watumwa wa mfalme waliomhudumu wakamwambia hakuna alilofanyiziwa ategotirio twekiwo ona wikite maundu macio mothe muthamaki. Biblia inasema mstari wa 4, mfalme akasema yupo nani behewani? Ikawa Hamani alikuwa ameingia katika ua wa nje wa mfalme aseme na mfalme ili kumtundika Mordekai juu ya mti ule aliyomwekea tayari. Ni Mungu akituwezea dua gani? Mimi ndio nakalikimutanani taje doeni. Bakari ya hosho. Atatuza wa mtamaki. Kuria ulia Mordekai yekiwo. Tukata shake kemwira. Wotiri odwekiwo. Wotiri kehewa heiwo. Mtamaki atoria noweja. Oh God. Bwana asifiwe. Noweja. Todo koro yake. Leuka ya mehuria wedo. Wa Mordekai. Mwadhani ya hosho. Gainia ihoria muthamaki. Ahesua rusu wedo. Wakwenda kuika Mordekai wega. Yuhendelia duka tashakeshia mwena. Hakuna kitu alifanyiwa. Mfalme akauliza ni nani yako nje? Ebu angalia maajabu ya Bwana. Biblia ikatuambia ya kwamba wakati mfalme anauliza ni nani yako nje, Hamani akawa ndio amefika. Oh my God. Ndio mwana makeroni anaoeja. Na kama Hamani
agĩkorwo nĩ hĩndĩ aingĩra nja cia mũthamaki. Mũbango wa Hamani nĩ ũrĩkũ? Araingĩra nja-inĩ cia mũthamaki nĩgetha ere mũthamaki ũrĩa bangĩte kwambithia Moridekai na mũtu ũrĩa thondekithĩtie wa kwambithia Moridekai. Mwathani arogocwo. No nake mũthamaki akĩũria no wĩta. Bwana Yesu asifiwe. Angalia, kwa sababu wewe Mungu anakupenda sana. Mfalme anapouliza ni nani hapo nje, yeye amejawa na moyo wa kutaka kufanya Mordekai vizuri. Naye Hamani akiwa ndio amefika nje, yeye amejawa na ghadhabu ya vile ataua Mordekai. Bwana Yesu asifiwe. Eno ikirathimo gĩaku gĩtikagerera kũrĩ andũ hivi. Eno gĩtikagerera kũrĩ andũ matarĩ na hinya wa gũkĩrũĩrĩra. Tondũ korwo kĩrathimo kĩa Mordekai kĩagerete kwĩ mũndũ wĩna hinya kwĩhemanire, kana mũndũ ũtarĩ na hinya ũtarĩ na hinya ta Hamani-rĩ, nĩakĩatoririo. No rĩu Ngai akĩgeria kwĩ mũthamaki wĩna hinya kũrĩ andũ othe a bũrũri. Bwana Yesu asifiwe. Hamani ako nje, ako na mpango wa kuingia katika ofisi ya mfalme. Ambia mfalme vile Mordekai ni mbaya, ambia mfalme vile Mordekai anafaa kuuawa. Na wakati huu anataka kuambia mfalme hivyo, naye Mungu amejaza moyo wa mfalme na upendo wa Mordekai. Mwathani awoze. Ili uliona mundu radi gũgũcuka kwĩ mũndũ ũkwendete. Mwathani akumie. Ili gũtitukaga mũndũ ũcio atakũhũrĩire thimũ akwĩra na nĩuma haha akũnjĩraga 1 2 3. Bwana Yesu asifiwe. Ũguo nĩguo mũthamaki ahanaga. Mũthamaki aihũrĩtwo nĩ wendo wa gwĩka Mordekai wega. No Hamani eta na mũthamaki nĩoria no wĩta. Hamani arenda ingĩre atemanie thitako, atemanie maũru, atemanie mathĩna ma Mordekai kwĩ mũthamaki, atĩ aume hau na marũa mahũrĩtwo mũhũri magũthiĩ gũcurithia Mordekai. Bwana Yesu asifiwe. Na kanusha barua zote zinaandikwa kinyume na maisha yako katika jina la Yesu. Barua zote zinaenda kupigwa sahihi ati wewe uweze kuponishwa ama kupigwa, na zikanusha kwa jina la Yesu Kristo. Hazitapita katika jina la Yesu. Ukiri marua maku maandikitwo marua ũthũkĩrie mũtũrĩre waku megũikĩra thĩinĩ wa wabici na mahũrwo mũhũri. Kama nĩ araingĩra wabici ya mũthamaki akienda ahũrĩrwo mũhũri marua make agacurithie Mordekai. Mwathani akumie. No nake Ngai no, Ngai ũrĩa tũtungataga no. Bwana Yesu asifiwe. Korwo Hamani nĩamenyete atĩ mũthamaki ndareire toroma, mũbango ũcio wothe angĩaũtharũrũkĩirie nakũu. No tondũ Ngai nĩamĩũmĩtie ngohu na kwĩ maũndũ Ngai atakareka mũcia kuimenya ũrĩa aragũbangĩra, nĩkĩo araingĩra ena ũũ agakora maũndũ mangĩ magarũrũkanĩte. Bwana Yesu asifiwe. Angalia vile Mungu atakuokoa. Angalia vile Mungu atakusaidia kwa sababu ya matendo mazuri ambayo umefanya ama matendo mazuri ambayo ulifanya. Na nikakuambia mimi hata wakati mwingine sipendagi kulipwa. Na ndipo hata slogan ya kanisa hili itapokuwa viongozi hawajashika vizuri, sijui nitawapeleka class viongozi kwa jina la Yesu. Hawajashika vizuri. Maana mtu akitenda jambo zuri huwa tunasema tushukuru Mungu kwa sababu ya fulani. Haleluya. Nitohorere Ngai makofi nĩ ũndũ wa pastor. No titohorere pastor makofi. Mimi sipendangi hivyo hata kidogo, kwa sababu niliwaambia mkinipigia mmenilipa. Na sasa tumalipo tule ni my sister ni tushilingi tu hivi. Tumalipo tule ni tudogo, angalia tu makofi. Si kidogo. Halafu sasa mkinipigia tu makofi, Mungu atasema nenda kugoli boko. Mwadhani yako hiyo. Nenda inayo. Sasa na mimi sina malipo ingine. Kama ulishangiliwa huko kanisani, wewe uko sawa. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo tunasemanga slogan ya kanisa hili, Sunday school wakiimba vizuri, tupigie Bwana makofi mazuri kwa sababu ya watoto wetu wa Sunday school. Haleluya. Wazee wakiimba vizuri, tupigie Bwana makofi mazuri kwa sababu ya wazee wa kanisa hili. Haleluya. Wageni wakikuja wenye wamekuja leo na upendo mwingi, tunaambia tupigie Bwana makofi mazuri kwa sababu ya wageni wetu. Hivyo tutina mareha. Mwathani akumio. Twamekwĩrithĩria kĩrathimo kĩrĩa kĩheanagwo nĩ Ngai. Na kĩu nĩkĩo gĩkĩ kĩroka gũtũma mũthamaki age toro nginya aririkane kamwana ka Washman.
penye wale tu ya Yesu. Haleluya. Wakati mwingine wachana na hizi malipo dogo dogo za watu. Wataona kama watakusaidia sana kwa kuondolee baraka za Bwana. Wakati mwingine waambie wachana na mimi nikasaidiwe na Bwana. Haleluya. Pia tini awe mutoku. Lakini ndo na mimi ona kuthigwika. Ndikitia kuinamirira mundu atirigetha wone mutu. Wacha kuinamia mtu ni kina nigiko atwara go haria musarikinya twathi kumura ndungenda kumurora mere. Mathani ya roho. Tigire kai. Uli aobaga mundu ucio na kobura. Ukamwina magire na nikyo hama mundu gwitwo Mordekai na kila tumaga ya muririkane muno. Niaregeta kuinamirira mundu. Ona muthamaki ndukitie watho wa mundu inamiriro, niaregire kumuinamirira. Mathani ya roho. Nake ni undu wa umiriri ucio wa kwaga kuinamirira mundu ugituma Ngai agithie muthamaki toro utuko wothe. Sasa Hamani, sitaki kusoma neno hili zaidi, nitaenda kusoma. Kama Hamani akijua moyo wa Ahasuerusi wa mfalme umejawa na upendo wa Mordekai, hizi habari alikuwa amepewa na mke wake, angeziacha huko barabara. No ni tondu ndakwira Ngai ndarekaga thucitu cimenye mubango uria Ngai aratubangira next. Nikio araikira aihoretwo ni muoyo wa mwitio. Mwathani akumio. Tondu aikira ngithoma hau twakinye tutiguthoma ri. Mariko Ngai muthamaki Ngai ahira muthamaki ugi akiuria Mordekai mukiuria Hamani atiriri. Mundu uria kaiyete, mundu uria muthamaki ndete guteikia ri. Na mundu uria muthamaki ndete gutugari. Na mundu uria muthamaki ndete kuonia wega ri. Agirirwo ni gwikwate. Haleluya. Hivyo ndivyo aliuliza Hamani. Hamani na maringo yake, Hamani na majivuno yake, akajiuliza ndani yake, tarama ule Ngai mwegama. Tarore Ngai tutakauma gwake. Hamani mariko Ngai moga thoma na gosho ida tutukristo imuka mushi. Mariko Ngai moga atiriri. Ati Hamani na mwetero wake ile oriyo ni muthamaki ciuria icio ri, akiambia kwiyuria na ngoro yake atiriri, no muthamaki angenda guteithia guku bururi-ini uyu wothe tiganie. Oh God. Haleluya. Ni nani mwingine ambaye mfalme anaulizia habari za kuheshimisha kando na mimi? Akajiambia ni yeye. Kwa hivyo akapatia mfalme vile huyo mtu anafaa kufanyiwa. Akemuthamaki maundu mothe maria mundu ucagirirwo ni gwikwo, na uria agirirwo ni gutugwo, na uria agirire ni kwambarario, na uria agirirwo ni kuhaicio mbarathi. Athiũrũrũkie itũũra rĩothe, athiũrũrũkie bũrũri wothe, akĩinagĩrwo atĩ nĩwe mũndũ ũrĩa ũteithĩtwo nĩ mũthamaki. Macio nĩmo mataro maria mothe Hamani aheanire. Ukisoma maana najua utaenda kusoma. Biblia inasema ya kwamba mfalme Ahasuerusi akamwambia Hamani, hivyo vyote umesema, uguo wothe wauga, utekwagarara kaundu na kamwe, uende mfanyie mtumishi wangu Mordekai. Uguo wauga, uthire Mordekai, maundu macio mothe wauga. Mwathani akumi. Sasa nilikuwa naangalia sasa huyo adui yako ambaye anakuchukia sana. Angalia huyo, hata akiona mnakutana huwa anabadilisha jina, naenda kama amelewa, ni kama amesahau na kitu, hata mwingine anarudi. Unaweza sisi akimefika pale, ameambiwa yeye ndiye atakupandisha farasi, na yeye ndiye atakuongoza, na yeye ndiye atashika microphone aende akisema huyu ndiye Mungu ameinua, huyu ndiye ambaye Mungu ameheshimisha, kwa sababu Mungu akiamua, Mungu akikupangia, hata maadui watatii. Haleluya. Ana watikiko na kubisha akili gani? Mwadhani kumi. Mordekai akakumbuka na Bwana, akakumbuka na Mungu. Alikuwa anapangiwa kuuawa, alikuwa anapangiwa kuangamizwa. Alaka niwasemeka mstari kimoja kako hapa, hizo zingine niende kusoma. Haka kanipendeza, kanitawasomea kwa sababu
Yaani wakati Mungu amepanga kukuinua, anafanya adui anatereza kila pahali. Wakati ambapo Hamani aliingia katika karamu hiyo, tondũ nĩagĩthire iruga-inĩ rĩu rĩaharĩrĩirio rĩrĩa rĩtwo nĩ mũtumia wake, warĩkia kũragithia kamũndũ kau, ũingĩre iruga-inĩ wĩ mũkenu. Aikĩra iruga-inĩ rĩu, mũtumia wa mũthamaki wetagwo Esteri, na nĩtũĩ Esteri atuĩkire mũthamaki nĩ ũndũ wa kairĩtu kangĩ getĩire mũno. Ngai akĩrotũmunya roho wa mwĩtĩo thĩinĩ witũ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai amen. Kairĩtu karĩa gatũmire Esteri atuo queen nĩ kairĩtu getagwo Vashiti, karĩa karĩ queen wa mũthamaki. Hĩndĩ ĩrĩa mũthamaki athondekithĩtie iruga agĩgeta, akĩenda kuonia ageni ake ũrĩa gegathaka, gathire gagĩcokia ndũmĩrĩri gakĩmera thimo mwĩre ndigũka, mwathani akũnyita. Nake Esteri akĩingĩrĩra hau. Sasa wakati huu ambapo Hamani anaingia kwa karamu, anakuta Esteri akililia mfalme, akimwambia tunataka kuuawa. Na wakati huo Hamani alikuwa hapo, mfalme akamuuliza Esther, niambie ni nani huyo ambaye anataka kuwaua? Biblia inasema ya kwamba Esther akamwambia mfalme, ni huyu Hamani rafiki yako, huyu mtu mbaya sana, amepanga kuniua na kuua Wayahudi wote. Maũndũ makĩhĩtana rita rĩa kerĩ. Thikĩrĩria kamwe kĩrĩa ndagũthomera getha ndĩkie ngũhoere. Ariko Ngai oiga atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa mũthamaki aiguire Hamani nĩwe arenda kũũraga mũtumia wake arĩ Mũyahudi, koguo arĩ ũmwe wa arĩa moragagwo tondũ Hamani abangĩte kũũraga Ayahudi othe. Hĩndĩ ĩrĩa mũthamaki aiguire atĩ Hamani arenda kũũraga Ayahudi hamwe na mũtumia wake, akĩrakara, akĩamba kuma nja athiĩ tondũ Hamani nĩona nĩ kwahĩtana na nĩ gwathoka. Maandĩko ma Ngai maugaga gũgũthoka nĩko Kamari karenda gũthomera, agĩturia maru akĩambia gũthaitha Esther, agĩturia maru akĩambia gũthaitha mũtumia wa mũthamaki. O hĩndĩ ĩyo aturĩtie maru agĩthaitha mũtumia wa mũthamaki nake agĩkorwo agĩcoka agĩkora mũndũ ũturĩtie maru anyitĩte mũtumia wake. Rĩu ningĩ akĩongerera rĩhia rĩngĩ. Mũthamaki akĩmũria, ũrenda kũnyitĩra mũtumia wakwa kĩa hinya o maitho-inĩ makwa? Mwathani arogocwo. Sikusome mstari huo tumalize. Ninasema hivi, sikiza. Mstari wa 8 mlango wa 7. Mstari wa 8 mlango wa 7. Sijui kama nitaanza mstari wa 7. Wacha tusome mstari wa 7, chapter 7 verse 7, alafu na mstari wa 8. Biblia inasema, mfalme akaondoka katika ghadhabu yake kutoka kwenye karamu ya divai, akaingia bustani ya ngome. Hamani naye akasimama ili ajitakie maisha yake kwa Malkia Esther, kwa kuwa aliona ya kwamba amekusudiwa madhara na mfalme. Kisha mfalme akarudi kutoka katika bustani ya ngome hata mahali pa karamu ya divai. Ikawa Hamani amejitupa chini kwenye kitanda alipokuwapo Esther. Mfalme akasema, namna gani? Je, atamfanyia Malkia jeuri hapa machoni pangu nyumbani mwangu? Na neno lilipotoka kinywani mwa mfalme, wakamfunika uso Hamani. Bwana Yesu asifiwe. Neno kigwa rĩu nĩkĩo rĩngĩ ngwĩraga tiga kũmakio nĩ acio magũkathĩrĩra. Makio nĩ ngwatanĩro yaku na Ngai, makio nĩ ũrĩa mwĩtainwo na Ngai waku, tondũ acio magũkagĩrĩra hĩndĩ ĩrĩa Ngai egũtua gũkũũrĩria, megwĩtwarĩrĩria ũũru-inĩ o ene. Gũtirĩ mũndũ ũratwarĩrĩria Hamani ũũru-inĩ, nĩwe mwene. Nĩwona mũthamaki auma amba gũthiĩ na hau nja, agĩcoka akora mũndũ ũnyitĩte mũtumia wake. Rĩu meciria make matinamwĩra nĩ kũmũthaitha aramũthaitha, meciria make mamuonia tondũ mũthiro wake nĩ ũkinyĩte. Mwathani arogocwo. Mũthenya wa ũũru wa thũ ciakinya, wakinya na waku wakinya wa kwambarario, mũgakorwo mũgĩthiĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩkĩo kũmagĩrĩria hĩndĩ ĩngĩ pia kũmakio nĩ andũ acio na kama tengerete mũno, ukona kama thiete mũno kaweka ũtarĩ na Ngai. Ni shaitani atũrehagĩra kadaimono kau gagũtuonia katũtahoyaga. Nĩ wakaigua kau gapepo gagĩũka kagũkuonia Ngai atarakũigua, ũngĩgakaigua gagĩũka kere, niĩ njũĩ gwĩka wega na kũriganĩrwo, tondũ nĩ njũĩ kwĩ handũ handĩkagwo nĩ Ngai
na to nginya ndihe hindi ria ndirenda we niwe uwi haria hega hakundihira niha nie tinyi ndiho kumwira ni wira wakwa ni gwika wega na guthondeka ngwataniro yakwa nake macio mangi ndimutigire ni kumenya uria gwika thini wa ritwa ria Yesu. Kama ni Mordekai alikuwa anajipigania hii vita ya Hamani, hangeshinda. Kuna vita vingine wewe hauwezi kushinda, vita vingine kuna adui yako na nguvu kukuliko. Hamani alikuwa na nguvu kuliko Mordekai. Gutiri ndo Mordekai agenenirie Hamani naguo ari mundu mutugiri muno thamakine, no ni tondu bara ya Mordekai irarwo ni Ngai akimuhotanira. Mwathani akumie ndikiri tuhitagia ni tondu wa guthii kuonia thu citu taturahurana nacio kuhurana nacio tegera guku Wednesday tulie maruithari mweri ria tukaga, tegera guku Friday tulie maruithari mweri tukaga. Wire Ngai ni ndiri na hinya, wewe ni hinya wakwa na Ngai ni gukuhotanira thini wa ritwa ria Yesu. Mwathani arogocwo, Mwathani arokumio. Baba mtakatifu shemilele, katika jina la mwanao Yesu Kristo, katika madhabahu yako mchana wa leo katikati ya mji wa Mai Mahiu umenena na wale tie Ngai ngoro citu nikenete, wale tie ngoro citu ni ciahona na tithero Ngai mugate uria uheanaga nduhana wa kurio na mwiri kana kanua kana kurio na mwiri. Mugate waku Ngai ni uhunio munene, umenena na mioyo na nafsi zetu Bwana, na tumesikia, tumeshimba, tumesikia neno lako limetujaza na tumepata nguvu za kuendelea. Baba, kile ninaomba kama mtumishi wako, neno hili lipate mahali ndani ya maisha na moyo wangu, lipate mahali ndani ya mioyo na maisha ya wapendwa hawa, liwasaidie kukujua zaidi ya vile walikujua jana, liwasaidie kukukaribia zaidi ya vile walikukaribia jana, na hata kukupenda zaidi ya vile walikupenda asubuhi. Neno lako likaitie ndani ya mioyo yao, likachome kama mkuki Bwana. Shetani ambaye hapendi kuona watu wako wakishika neno na wakilikubatia na likiwasaidia, ninamkemea na kumuondoanisha na neno hili. Hili neno likapitike kama muhuri katika mioyo ya hawa Bwana, wakati wananyemelewa na adui. Hili neno linawapatia tumaini, hili neno linawafufua tena thini wa ritwa ria Yesu Kristo. Kaya gikoro kwi marua mandikitwo mandungata ici maguthukia miturire yao kuhitukira kiugo kia umuthi, marua macio mothe ni ndamatharuria thini wa ritwa ria Yesu Kristo. Ndandika marua mati aya mature muoyo, ndandika marua mati aya marathimo, ndandika marua mati aya mone wega waku Ngai thini wa ritwa ria Yesu Kristo. Ongoza kila mmoja ambaye amesikiza neno la leo, na baraka zako ziwe pamoja na yeye Bwana, katika jina lako takatifu Mungu Baba na la mwanao Yesu Kristo wa Nazareti, naomba nikikushukuru Bwana na hata kukuamini. Tukaseme kwa pamoja amen, amen and amen. Sema amina mzuri katika jina la Yesu. Thank you, may God bless you. Hallelujah.